ওলাই দিব লাগিছিল তো তেওঁক এতিয়া ৰিজাইন দি হিৰো হ'ব সুবিধা দিলে তেওঁক এক্সপেল কৰিব লাগিছিল নহ'লে কথাখিনি কওঁতে মঞ্চতে তেওঁক ক'ব লাগিছিল যে তোমাৰ জাগা কংগ্ৰেছত নাই কিন্তু এইটো নকৰিলে নকৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইমান বেয়া কথা কোৱা মানুহজনে আকৌ সম্বৰ্ধনা লৈ আছে তাৰ মানে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁক হিৰো হোৱাৰ এটা সুযোগ দিলে স্যার আজি আপোনালোকে আৰু এটা ভাল প্ৰজেক্ট আছে সোলাৰ যেটো প্ৰজেক্ট আজি আমাৰ ইয়াতে সোলাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট এটা ইনগ্ৰেট হ'ব আৰু প্ৰায় 70 মেগাৱাটছতকৈ ওপৰ হ'ব অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প মুছলমানে নহয় মিয়া মুছলমানসকলে গৌৰৱ গগৈক ডেফিনেটলি বিচাৰিব মোৰতো কোনো আপত্তি নাই যাক যোনে সকলোকে বিচাৰিব পাৰে মইতো জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ না सर कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यालय के ऊपर ट्वीट किया है क्या कहेंगे सर वो तो गलत ट्वीट था हम लोग ने सबने तो बोल ही दिया हूँ कि ऐसा वाला ट्वीट बिहू का दिन नहीं होते हैं हम तो बोल दिया हूँ प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो मैं बोल दिया हूँ 2-3 बार बोल चुका हूँ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कंटिन्यू अत्याचार हो रहा है इसका बारे में भी मैं बोला हूँ अभी तो इंटरिम सरकार है हमारा उम्मीद है नया सरकार आने से स्थिति सुधरेगा पोर्टल तो खुलिब 2 एदिनते हब चल गई थाको मैं Any Times 24/7. Your news, your voice.